们在切身了啊！今天小程他们就要回去了。Next time come to visit us. Of course. Next time we will be in Gdańsk. Yeah. Okay. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. 我们送他们去火车站，送他们到这个火车站这边来坐上火车。我们这个切身是一个小城市啊，我把他们送到这个火车站这边来，这个我们愉快的周末就结束了。玩的还算开心吗？You feel? How was your feeling about your weekends? Yeah, it was so great. I rest. It was the first weekend from a pretty long time when I could rest, and thank you so much. It was so good food. I will remember it for a really long time. Thank you for this nice weekend session. Yeah. When Nice. did you prepare this speech? We're from there 啊。那里面火车站是一个比较新的火车站。这，大家去探索一下这边，这个站台在这里。很小啊，结果今天是周日嘛，他们窗口都没有上班的了，这边窗口也关了，就只能比如说在网上或者是在机器这边买票。小程他们好恩爱，真好。拜拜呀，可能See you 大家在四处检查啥呢？Let's check the toilet maybe. 那边是汽车站啊。There's also bus station, huh? Yeah, the toilet is shit because it's paid. It's not free. But it's good because there is no homeless here. It's a good place for homeless, you know. Where is it? Did they write here you need to pay? What? How much? 这个是2次去1次呢。这个厕所都是锁死的，我好好奇耶，这里面什么样子？车站不大，很小，然后里面就是坐在这里就等了开始。OK， 谢谢。他们赚钱的方法真的是多，这里也是付费存包的哈。厕所也是付费的吗？2次。但我好好奇啊，它这个厕所感觉好像它是全自动那种放硬币进去，然后你看看。好像把硬币塞进去之后，它就会自动打开，还怎么回事？我跟你讲啊，就 Last time I used it for free. Just 2 zloty. Listen， 在法国我是试过，不光是硬币，而且还可以刷卡，但是进去之后那个根本就不行。我付了钱进去之后就没用，因为这个环境太差了，太恶心，不好，超级恶心。我们身上都没有现金嘛，然后小程又说他在法国的体验感很差啊，我就不好奇了。男厕，这边是男厕，这边是女厕，然后那边是一个就是母婴室残疾人专用的，然后这边的是免费的哈，就是上面写着什么需要去前面要钥匙还是怎么回事，也是锁死的。我要是说，我刚才还在跟大家说，我说这个残疾人母婴也收费，那不简直是造孽了吗？对吧？这2个看这边就是有这个锁头锁起来的收费的。这个狗也可以坐火车。Maybe the dog also can take the train. Dog. Yeah, dog can take the train, but you know we buy ticket, you need to note it. 就是你买票的时候呢，它有狗的票。然后你在自行车上有自行车的票，你带行李的话有带行李的票，就是你可以有3个选项，宠物一个选项，然后你可以摁+1、+2、+3，它可以你可以减加，然后再减。它这些狗都是单独减，然后 But I don't think they bought ticket for the dog. Yeah, I don't think so.
Ingen har ennå vært sånn ticket for det. I saw, Mateusz, when you buy ticket, there is a dog and a luggage. You can choose the It's only for my car. Isn't that one yours? It's the second. I don't know which I think it's that I one. should check. 的时候有选项，你可以选就是说带狗的，然后还可以加1、加2、加3、加4，然后还有第二个选项是自行车，然后还有一个选项是行李。哦，这样的。对，小行李不用买吧？就是那种大行李，是不是？小背包什么的都不用。但是基本上我觉得没人买啊，因为你把行李可以放在一个单独的货架上，之后你就去坐在那个座椅上。你如果在座椅的话，中间是不能放行李的，尤其是那种长途车，因为你放在行李的，这好多人来回走的，你知道，你不可能放在那个地方，而且每一个座都有人，就是按座坐的，所以说你不能把行李放在别人的座上也不行，所以只能放在那个单独行李架上。那你放在行李架上，那个检票的人他不会过来问你，哦，哪个行李是你的，然后让你再领一下，不会挨着查哈。哪会有啊？他闲着没事啊，所以他也不是那个行李箱根本就不会有人知道是谁的。好，然后自行车有可能啊，自行车我不知道。然后反正我知道他们这些火车上都有专门的自行车架，就专门放自行车的地方。对，然后还有宠物我不知道会不会有宠物的票哈，但是我知道这个票上是有选项的，它可能宠物要加钱，所以说它可能票是一样的票，不会单独给狗买个票，但是它那可能钱能稍微差一点。我们不上去，我们上去回头你们，拜拜。Bye bye. No, 3 Go minutes for more. Not 2 bad. minutes more. I mean, I don't want to go. I don't want you to go. See you. Bye bye. Bye bye. Okay. You stay, right? Yeah, now I have to go. It's camera. The man. I will remember you forever. The love of my life. There's a gratis on The the... love Okay. of my life. But I'm going to a church. Ciao. See you. Oh, you welcome us to visit you in Gdansk, yes? Yeah. We'll swim together. Where? No problem. In this cold water? Yes. Even in summer, it's not hot, this water, you know? But I'm talking about it. 你们进去吧，万一等下车开了什么的。在车开了。对呀。 Later the car will go and we still talking. 那里有个小 Okay, 狗 so。see ya. 拜拜。 Bye bye. 拜拜拜。拜。拜拜。Even if the train would go without them. 拜拜。 See them? No, I didn't see them. 小程他们走了，给我们这个周末带来了挺多乐趣的哈。我和呆呆又回去过儿人世界了。